This time check is brought to you by San Mig Light. Get into the light life with San Mig Light. Araw-araw, MX3 para extraordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, it's coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be Extraordinary with MX3. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Adunay variety show diya sa Sitio Galangan ag Pangikalatraban Negros Occidental karong Hunyo 12, 2025. Kining maong kalingawan ubos pagdapit ni Kapitan Lani Ramas ug mga konsihalis. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. This time check is brought to you by Propan TLC. Gonna be healthy. Propan TLC. Mahibalo nako sa mga katsauhan aron inyong mahibawan ang original Koy Herbal Capsule. Epektibo gayod ang mga sagol. Dunay ginseng, ginseng o garlic. Mahilti ka, automatic. Doon na bagoy ang palaya o balunggay. Imo pamati, murag hayahay. Busa ikaw, ayaw paglangan. Gasa kini sa kahitasan ang original Koy Herbal Capsule. Makaingon ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all, sana all. Uy, naay-chismis alag Diyos nga artista. Ay, kinsa? Maukuno samot siya kagwapa kay nailaing gaalaga. Ano? Di ko gaingon nga si Christine Hermosa ni. Ay, hala! Di na chismis. Naapaylain na nag-alaga na ako. Ay, Christine! I-share na na! Silk Papaya Soap with papaya enzymes and vitamin E para sa kutis na alaga. Kitang-kita ang ganda. Kutis alaganda. With regular use. Sa 65 grams, 18 pesos lang ang SRP. Achieve nimo ang kutis alaganda. Ala Christine Hermosa with regular use. Palit na. Have a Kutis Alaganda with regular use with the #1 beauty bar soap in the Philippines. Silka Papaya Soap. Kutis na alaga, kitang-kita ang ganda. Kutis Alaganda. Tagtuyo, tag-ulan, tag-init, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun. Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun. Big time sa kita, big time sa lasa. Sa Big Time Cheese, ang sarap ng benta. Big time sa kita, big time sa lasa. Sa Big Time Cheese, ang sarap ng benta. Pag big time na negosyo ang hanap mo, Big Time Cheese dapat ang gamit mo. Pang cheese sticks, burger, and toppings. Sa Big Time Cheese, kikita ka. Big time sa kita, big time sa lasa. Wag isa negosyo pag nag-big time ka. Big sa lasa, big sa kita, big time! CDO. This time check is brought to you by Meaty Sarap Tinola na gusto ng lahat. Kaya, basta luto mo yan with Knorr Chicken Cubes.